Hi guys, welcome to my vlog and this legendary days. Today's video guys is 1 peso challenge. 1 peso to 100 pesos challenge. Pwede piso tong Mentos te. Gusto ka mo? Oo, Ito na. yun. Piso. 1 pesos challenge. Kasi ito. Hey guys, nakabili na tayo ng Mentos. Ikinta natin ang stress. Stress guys, stress. Loya, gusto mong bumili ng candy ah? Pa? 5 piso lang. Para sa? Para sa challenge. Ano ang saya? Sa 1 pesos to 100 pesos in just 5 hours. Ha? 1 pesos to 100 pesos in just 5 hours challenge. Ay, ano ang challenge? Sa ngalan ni mo ya? Ras. Yeah. Pwede ta kay video ya? At 5? Oo. Ayun na lang yan. 5 siya. Yeah. Dali ya. 1 pesos. Naka 5 piso na tayo guys. Tara, tara, tara. Max guys, tulo. Tulo ka max. Hi boss. Bili po kayo ng candy boss. 3 pesos isa. Daw, try lang. Yes, yeah. Sa ngalan ni mo yan? Harvey. Shoutout kay Sir Harvey. Stress po. Salamat ya. May nag-donate ng piso guys. Yeah. Hello guys. Tagal na ang piso. Oo. Good morning, sir. So, yung bumili ng candy, sir. 3 pesos lang isa, sir. Wow. Piso lang talaga pero ko. Sige, ma. Kuha na lang isa na candy, ma. Ay, okay lang po sa'yo na yan. Thank you, ma. You're welcome. Here, 20 pesos. Kuha ka candy, ma. Magkuha ka rin kami, sir. Binigyan tayo ni sir ng 20 pesos guys.
Legendary Ace man. Picture a good. Picture a good. Isa po. Kani, please Ano, mama? subscribe. Shoutout. Subscribe ka namin, kuya. Thank you mga guys. You're welcome. Ganda nila mga guys. Binigyan tayo ng free.